Dito naman ako, be. Video naman ko, be. Siyempre. Dito naman si ganda. Uy. Okay. Skincare tayo, guys. Kasi tamad ko mag-makeup, be. Okay. Try natin yung Vaseline. Ito yung pinaka-favorite ko, guys. Vaseline po to. New po to, guys. Vaseline lang. Solve na slow. Sorry lang, guys. Kasi nabubulol ako eh. Solve na solve to, guys. Sa skin nyo. Promise. Okay. Hirap siya. Ito, guys. Shine. Beep. Lagay natin sa ating skin. Malamang. Skin scary. Parang tumingito na ako, guys. Oh my God. Simple sa ating head, shoulders, knees, I don't make that, guys. Kasi natatalang ko. Hindi ko alam. Wait. Nasaan na yung... Ito, guys. Oh, lagay nyo sa mga kati-kati nyo. Mga kati nyo, guys. Ano sa mga ano? Ha? 235. Oh my God. At code. Good. Ito, guys. Ito yung ano, sa loob na. Wala naman. Wait mo na. Wait. Siyempre. Yung next, ito. Huwag tayo mag-lipstick kasi yung lips ko nagdra-dry na, guys. Ano, lip gloss. Let's go, put on your lips. Ay, put on your lips. Diba? Sa shine. Ito yung final look, guys. Bye-bye.